व्यूअर्स, आप सबको आज मेरी तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला इस ईद उल फितर के तुफ़ैल आप सब के रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादत कबूल व मंजूर फरमाए और आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाए। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो ईद उल फितर के बारे में है, जिसमें बताया जाएगा कि ईद उल फितर की इस्लाम की रोशनी में अहमियत क्या है और ईद का बयान क्या है कि ईद कहते किसे हैं और ईद किन लोगों के लिए ईद होती है और इसका मकसद क्या है। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, ईद ये नहीं कि नफीस और उम्दा उम्दा कपड़े पहने, लजीज और खुशगवार खाने खाएं और खूबसूरत औरतों को गले लगाएं और अपनी लज्जतों और ख्वाहिशात से फ़ायदा उठाएं और दिल की हवा और हवस निकालें, बल्कि ईद ये है कि खुदा की दरगाह में अतात कबूल हो और इबादत के कबूल होने के आसार पाए जाएं और गुनाहों और ख़ताओं का कफ़ारा हो और बुराइयां नेकियों से बदल जाएं और बुज़ुर्ग दर्जों के अता होने की खुशखबरी मिल जाए और खुदा की तरफ से खलातें और उम्दा घोड़े और करामतें अता की जाएं और सीना कीना से खाली हो जाए और ईमान नूर से मुनव्वर हो जाए और दिल में यकीन की निशानियां कवी हों, नूर की अलामतें ज़ाहिर हों और दिल से ज़ुबान के ज़रिए अलूम के दरिया बह रहे हों और हर एक तरह की फसाहत और बलागत और हिकमत से इंसान का सीना आबाद हो। जिक्र ये है कि ईद के दिन एक आदमी हज़रत अली करमल्लाहु वजह की खिदमत में हाज़िर हुआ। इस वक़्त आप खुश्क रोटी खा रहे थे। इस शख्स ने अर्ज़ की कि आज तो ईद का दिन है और आप सूखी रोटी चबा रहे हैं। आपने फरमाया कि आज ईद इन लोगों की है जिनके रोज़े कबूल हुए और इनकी कोशिश मशकूर हुई और अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों को बख्श दिया। और हमारी ईद आज भी है और कल भी हमारी ईद है और इस दिन भी हमारी ईद है जिस दिन हम कोई गुनाह ना करें। इसलिए हर एक अक्लमंद आदमी को लाजम है कि वो अपनी ज़ाहिरी आराइश को ना देखे, और इसका पाबंद ना हो जाए, बल्कि ईद के दिन इबरत पकड़े और आखिरत की फ़िक्र करे और ईद को क़यामत के दिन का नमूना समझे। खुदावंद ताला फरमाता है कि जो काम ये लोग करते हैं इसका अजर देने के वास्ते जो चीज़ें इनकी आँखों में ठंडक के लिए पोशीदा रखी गई हैं, इससे कोई दिल वाकिफ नहीं है। और बाज़ का कौल है कि इस दिन को ईद इस वास्ते कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से इसके बंदों को एहसान का फ़ायदा पहुंचता है। जब रमज़ान के रोज़े रख चुकते हैं तो फिर शवाल के 6 रोज़े रखने की बारी आती है। इस दिन को ईद इसलिए कहते हैं कि इस दिन में मोमिनों को कहा जाता है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए और अब तुम अपने घरों की तरफ वापस चले जाओ और अल्लाह ताला अपने बंदों पर चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो रौनक बढ़ाता है, इन्हें तौबा की तौफीक देता है, गुनाह से खुदा की तरफ बाज गश्त करते हैं और ये सारी बातें खुशी और खुर्मी का बायस हैं। व्यूअर्स, हज़रत वहाब बिन अम्बा फरमाते हैं कि खुदावंदे करीम ने बहिश्त यानी जन्नत को ईद उल फितर के दिन पैदा किया और तूबा का दरख्त भी ईद के दिन ही बहिश्त में लगाया गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी ईद के दिन ही वही पहुंचाने के लिए मुंतखब किया गया और फ़िरौन के साहिरों को जो हदायत और बख्शिश का नूर अता हुआ तो वो भी ईद के दिन अता हुआ। रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद उल फितर के दिन जब लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला इनकी तरफ तवज्जो करता है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुमने मेरे वास्ते रोज़ा रखा है और मेरे वास्ते ही तुमने नमाज पढ़ी है। अब तुम बोलो, अमरज़श की खलत लेकर रुखसत हो जाओ। ईद के दिन की सुबह को अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि तुम ज़मीन पर जाओ और फरिश्ते हुक्म के मुवाफिक ज़मीन पर उतरते हैं और रास्तों पर
اور عام مجمعوں اور چوراہوں اور بازاروں میں بڑی اونچی آواز سے پکارتے ہیں کہ اس کو تمام مخلوق سوا جن اور انسان کے سن لیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم اپنے پروردگار کی طرف نکلو کہ وہ تمہاری کم قیمت متاع کے عوض میں تمہیں بہت بڑی عطا فرمانے کو ہے اور کبیرہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بس جب آدمی نماز کے واسطے نکلتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام حاجات اور مراد پوری کر دیتا ہے، اور جو سوال کرتے ہیں ہر ایک قبول ہو جاتا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب معاف کیے جاتے ہیں۔ ویورز، عیدوں کی تفصیل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں 4 قوموں کی 4 عید۔ پہلی عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نظر کی اور کہا کہ میں بیمار ہوں اس صورت سے کہ عید کے دن ابراہیم علیہ السلام کی قوم عید گاہوں میں جانے کو تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دن یہ بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں، اور اس بہانے سے ان کے ساتھ نہ گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بہانے کی وجہ سے ان کے ساتھ نہ گئے۔ نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ آپ کے دین میں نہ تھے، اور جب وہ سب باہر چلے گئے تو پیچھے سے آپ نے ایک کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ بت خانے میں جا کر آپ نے سب بت توڑ ڈالے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگ عید گاہوں سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب بت ٹوٹے پڑے ہیں اور بڑے بت کے کندھوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا ایسا حال کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے اس نے توڑے ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں کر توڑ سکتا ہے، یہ تو بے جان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ جب اس کو اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ جیسے یہ اسے توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسی طرح یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ جواب سن کر اس قوم کے لوگ خاموش ہو گئے اور پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ جب قوم کے لوگوں نے حقیقی خدا کو چھوڑ کر چیزوں کو خدا مانا تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو غیرت آئی اور غصے میں آ کر ان بتوں کو توڑ ڈالا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ بس یہ کام انہوں نے اپنے پروردگار کی دوستی کے واسطے کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی دوستی سے سرفراز کیا اور ان کے ہاتھوں سے مردہ جانوروں کو زندگی بخشی، اور ان کی پشت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرسل پیدا کیے، یہاں تک کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ ہونے کا فخر دیا جو تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ یہ دوسری عید موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے، اور اس کو زینت کا دن اس واسطے کہا گیا کہ اس میں فرعون کی قوم کو ہلاک کر دیا جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ اسی واسطے یہ دن ان کے لیے عید کا دن مقرر ہوا ہے۔ تیسری عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے، اور چوتھی عید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر برتری حاصل ہے۔